Lestari dari Program Studi Pendidikan IPA Universitas Pancasakti Tegal semester 6. Di sini saya akan mensimulasikan pertemuan 4 yaitu dengan menggunakan media wayang sukma. Karena di era pandemi seperti ini, pembelajaran menggunakan sistem daring terlebih dahulu. Untuk murid-murid itu, silakan absen terlebih dahulu di kolom komentar bawah video ini, dan selanjutnya Ibu akan mereview pertemuan sebelumnya agar kalian mengingat kembali. Oke, selanjutnya bab sistem organisasi kehidupan makhluk hidup. Dalam sistem organisasi kehidupan makhluk hidup ada beberapa tingkatan, yaitu dari yang terlebih kecil terlebih dahulu, ada sel, jaringan, organ, dan sistem organ. Apa sih itu sel? Sel yaitu unit terkecil dari makhluk hidup. Kemudian setelah sel ada jaringan, yaitu sekumpulan sel yang memiliki struktur dan fungsi yang sama. Kemudian selanjutnya ada organ. Sistem organ dan organisme. Apa sih itu organ? Organ yaitu sekumpulan jaringan yang memiliki struktur dan fungsi yang sama. Sistem organ yaitu sekumpulan organ yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama, sehingga membentuk satu organisme yang utuh. Oke, selanjutnya silakan simak video berikut ini agar kalian bisa mengingat kembali materi yang kemarin. Cells are the smallest living units of an organism. All cells have three things in common, no matter what type of cell they are. All cells have a cell membrane, which separates the inside of the cell from its environment, cytoplasm, which is a jelly-like fluid, and DNA, which is the cell's genetic material. There are two broad categories of cells. The first category is eukaryotic cells. They have organelles, which include the nucleus and other special parts. Eukaryotic cells are more advanced, complex cells, such as those found in plants and animals. The second category is prokaryotic cells. They don't have a nucleus or membrane-enclosed organelles. They do have genetic material, but it's not contained within a nucleus. Prokaryotic cells are always one-celled or unicellular organisms, such as bacteria. So, what are organelles? Organelle means little organ. Organelles are the specialized parts of a cell that have unique jobs to perform. Let's start with the nucleus, the control center of the cell. The nucleus contains DNA, or genetic material. DNA dictates what the cell is going to do and how it's going to do it. Chromatin is the tangled, spread-out form of DNA found inside the nuclear membrane. When a cell is ready to divide, DNA condenses into structures known as chromosomes. The nucleus also contains a nucleolus.
which is a structure where ribosomes are made. After ribosomes leave the nucleus, they will have the important job of synthesizing or making proteins. Outside the nucleus, the ribosomes and the rest of the organelles float around in cytoplasm, which is the jelly-like substance. Ribosomes may wander freely within the cytoplasm or attach to the endoplasmic reticulum, sometimes abbreviated as ER. There are two types of ER. Rough ER has ribosomes attached to it, and smooth ER doesn't have ribosomes attached to it. The endoplasmic reticulum is a membrane-enclosed passageway for transporting materials, such as the proteins synthesized by ribosomes. Proteins and other materials emerge from the endoplasmic reticulum in small vesicles, where the Golgi apparatus, sometimes called the Golgi body, receives them. As proteins move through the Golgi body, they're customized into forms that the cell can use. The Golgi body does this by folding the proteins into usable shapes, or adding other materials onto them, such as lipids or carbohydrates. Vacuoles are sac-like structures that store different materials. Here, in this plant cell, the central vacuole stores water. Going back to the animal cell, you will see an organelle called a lysosome. Lysosomes are the garbage collectors that take in damaged or worn-out cell parts. They are filled with enzymes that break down this cellular debris. The mitochondrion is an organelle that is the powerhouse for both animal and plant cells. During a process called cellular respiration, the mitochondria make ATP molecules that provide the energy for all of the cell's activities. Cells that need more energy have more mitochondria. Meanwhile, the cell maintains its shape through a cytoskeleton. The cytoskeleton includes the thread-like microfilaments, which are made of protein, and microtubules, which are thin, hollow tubes. Some organisms, such as plants, that are photoautotrophic, meaning they capture sunlight for energy, have cells with an organelle called a chloroplast. The chloroplast is where photosynthesis happens. It's green because it has a green pigment called chlorophyll. Plant cells also have a cell wall outside of their cell membranes that shape, support, and protect the plant cell. Animal cells never have a cell wall. There are many other unique structures that only some cells have. Here are just a few. In humans, for example, the respiratory tract is lined with cells that have cilia. These are microscopic hair-like projections that can move in waves. This feature helps trap inhaled particles in the air and expels them when you cough. Another unique feature in some cells is flagella. Some bacteria have flagella. A flagellum is like a little tail that can help a cell move or propel itself. The only human cell that has a flagellum is a sperm cell. In summary, remember, eukaryotic cells are plant and animal cells with a nucleus and membrane-enclosed organelles, while prokaryotic cells are unicellular organisms without these things. All cells have a cell membrane, cytoplasm, and genetic material. And even though only plant cells have chloroplasts, both plant and animal cells have mitochondria. Kesimpulan dari video tersebut yaitu sel merupakan unit struktural
makhluk hidup yang paling terkecil. Kemudian ada dua jenis macam sel, yaitu sel eukariotik dan sel prokariotik. Selanjutnya, Ibu akan memainkan media pembelajaran wayang sokmah yang berarti sistem organisasi kehidupan makhluk hidup. Selamat menonton! Sistem organisasi kehidupan makhluk hidup, dari urutan yang terkecil ada sel tumbuhan, kemudian ada sel hewan, kemudian ada jaringan pada hewan ataupun jaringan pada manusia. Kemudian ada jaringan pada tumbuhan, yaitu tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil, khususnya pada batang. Kemudian ada organ pada manusia, organ pencernaan, kemudian ada organ pada hewan. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai sel hewan dan sel tumbuhan. Sel eukariotik terdapat dua kerajaan, yaitu sel hewan dan sel tumbuhan. Di setiap kerajaan tersusun atas beberapa komponen, sehingga dapat membuat kerajaan tersebut menjadi lebih kuat. Tersusun atas vesikel, mitokondria, sentriol, lisosom, nukleolus, badan Golgi, kromatin, ribosom, retikulum endoplasma, mikrotubulus, membran sel atau membran plasma, kemudian ada vakuola, sitosol, kemudian ada selaput inti. Mitokondria memiliki fungsi yaitu untuk tempat respirasi seluler yang menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Kemudian sentriol merupakan proses pembelahan sel dalam membentuk benang spindle. Kemudian ada lisosom, yaitu pemasukan makromolekul dari luar menuju ke dalam sel dengan mekanisme endositas. Kemudian ada nukleolus pada sel hewan, yaitu tempat terjadinya replika menyimpan informasi genetika. Kemudian ada nukleolus. Nukleolus bertanggung jawab dalam pembentukan protein. Kemudian ada badan Golgi, yaitu membentuk membran plasma. Lisosom memproses protein. Kemudian ada ribosom. Ribosom yaitu tempat berlangsungnya sintesis protein. Kemudian ada retikulum endoplasma, yaitu sintesis protein, alat transportasi zat. Kemudian ada mikrotubulus pada sel hewan, yaitu berperan dalam pembentukan flagela, silia, dan entriol. Kemudian ada membran plasma, yaitu melindungi sel. Kemudian ada selaput inti, yaitu melindungi inti sel. Kemudian selanjutnya pada sel tumbuhan, yaitu sel tumbuhan terdapat membran sel, yaitu memiliki fungsi untuk memisahkan sel dengan lingkungan di luar sel. Kemudian ada vakuola, yaitu tempat penyimpanan zat cadangan makanan. Kemudian ada giving cell, yaitu melindungi bagian dalam sel dari pengaruh lingkungan. Kemudian ada plastid, tempat berfotosintesis atau tempat membuat makanan. Kemudian ada badan Golgi, yaitu tempat untuk memodifikasi protein. Kemudian ada retikulum endoplasma, yaitu tempat menyimpan kalsium. Ada mitokondria menjadi pabrik energi sel yang menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Kemudian ada mikrofilamen, yaitu membentuk sitoskeleton dinamis. Kemudian ada mikrotubulus, yaitu berperan dalam pembelahan sel. Kemudian ada lisosom. Lisosom pada sel tumbuhan, yaitu berfungsi menyimpan senyawa organik yang dihasilkan tanaman. Kemudian ada hialoplasma, yaitu cairan kental yang ada pada sitoplasma. Kemudian ada nukleus, yaitu menyimpan informasi genetik tumbuhan. Kemudian ada kloroplas pada tumbuhan, yaitu tempat fotosintesis dan organ penghasil energi. Kemudian ada stomata, yaitu tempat pertukaran gas seperti karbon monoksida, uap air, dan oksigen. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.